أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن كالبنيان يشده بعضه بعضا. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan paling utama, marilah kita sama-sama untuk tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenarnya imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Takwa itu adalah menjauhkan semua perintah-perintah larangan-larangan Allah, melaksanakan atau melakukan perintah-perintah Allah secara optimal semampu kita. Man istata'a, bagi yang mampu zahir batin. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam, yang telah merubah dunia ini dari zaman kegelapan, dari zaman kebiadaban menuju zaman yang berakhlak dan beradab saat ini. Jamaah rahimakumullah, sebelum itu saya ambil dari suratul Anfal bahwa tanda orang-orang mukmin yang sejati sudah diterangkan, disebutkan di suratul Anfal ayat 2 sampai ayat 3, bahwa kita mengaku atau tidak mengakui, atau orang yang mengakui bahwa kita sebagai orang mukmin sejati, tentunya ada sifat, ada tanda-tandanya. Jamaah rahimakumullah, Allah firmankan, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Salah satu ciri tanda orang mukmin sejati itu adalah alladziina idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum. Ini yang pertama. Kalau kita mengoreksi, introspeksi diri ketika nama Allah disebut, tanda-tanda kita masing-masing. Apakah gemetar hati kita? Apakah terkejut? Apakah kita takut dengan mendengar nama Allah? Itu ada pada masing-masing diri kita masing-masing. Wajilat qulubuhum, setelah gemetar hatinya, lalu dia beriktikad, berkeyakinan ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisirri wal alan, yaitu dalam keadaan ramai atau sepi. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat ayatu zadatuhum imana. Yang kedua, ketika Al-Quran kalam Allah dibacakan atau membaca sendiri atau mendengar kalam Allah Al-Quranul Karim, zadatuhum imana, bertambahlah imannya, bertambah kuat imannya. Bukan hanya sekedar Al-Quran itu dongeng saja, bukan hanya cerita saja Al-Quran, tapi itu adalah kalam Allah yang sunnah membacanya ibadatun. Ya, membaca Al-Quran adalah satu ibadah. Tidak harus jamaah rahimahumullah harus khatam satu hari 30 juz. Minimal harus dibaca saat bangun tidur atau mau tidur, pagi, petang, malam. Itu tergantung kepada diri kita. Karena Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, Al-Quran inilah Al-Quran imami sebagai petunjuk bagi hudan lil muttaqin, orang-orang muttaqin, orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak pernah kita baca Al-Quran, jamaah rahimahullah, dipertanyakan keimanan kita. Karena kita patokannya adalah Al-Quran. Setiap kita baca pun Al-Quran, kita akan mendapat ibadah, pahala. Satu huruf kita baca Al-Quran
mendapat 10 kebaikan. Dalam sebuah hadis, alif lam mim, kata Rasulullah, saya tidak ucap sebab saya tidak bilang bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam mim itu masing-masing satu alif satu lam itu satu huruf, mim satu huruf. Maka Allah memberikan keberkahan 10 kebaikan bagi orang yang selalu baca Al-Qur'anul Karim. Orang yang setelah membaca Al-Quran bertambah imannya semakin menggali Al-Quran. Sekarang zaman canggih, tinggal buka handphone tapi tafsir, baca terjemahannya. Setelah baca terjemahan tafsir Al-Quran, cari masalah kehidupan kita masing-masing. Kalau masalah ekonomi, silakan cari dalam Al-Quran. Masalah keberkahan, silakan usaha, silakan cari di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang takwa atau orang mukmin. Orang takwa tentu dia mukmin. Orang mukmin belum tentu dia takwa. Jamaah rahimakumullah. Zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri yang ketiga orang mukmin adalah mereka selalu bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Apapun, mundur tawakal, maju tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan tawakalnya? Setelah kita usaha semampu kita, ikhtiar kita sudah tidak ada solusi, tawakal kepada Allah. Inilah ciri orang-orang mukmin sejati. Lalu ciri yang keempat, jamaah alladzina yuqimus shalah, yaitu adalah orang yang selalu kontinu istiqomah menjalankan sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kalau memang kurang dari sunnah, ya kita minimal kita harus kontinu istiqomah untuk sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut. Tentunya itu kembali kepada masing diri kita, karena hari yaumul qiyamah nanti, jamaah rahimakumullah, awwalu yuhasabu yaumul qiyamah as-shalat, kata Rasulullah. Yang pertama, yang awal yang dihisab dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita. Jamaah rahimakumullah, salat kita baik, insyaallah semua kelakuan hal ucapan kita akan baik. Namun kalau berantakan sholatnya, berantakanlah hidup ini. Ya percuma kita hidup tanpa sholat. Selanjutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini sifat yang kelima atau ciri orang mukmin adalah mereka orang dilebihkan rezeki oleh Allah. Wa mimma di dalam ilmu nahul min litab'id, sebagian dari harta mereka lalu disedekahkan, diinfakkan, bermanfaat untuk orang lain. Razaqnahum yunfiqun. Inilah orang-orang mukmin sejati. Tidak semua. Maka setiap dalam Al-Quran yang rahimah, mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian, bukan semua, sebagian kecil Allah berikan kelebihan kepada kita semua harta benda. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lalu Allah jawab, mereka yang 5 ini yang selalu gemetar hatinya, semangat ibadah. Begitu dengan orang bacaan Quran, kita semakin giat ingin mau baca Al-Quran. Seandainya di kalangan kita, sekeliling kita belum ada yang bisa baca Al-Quran, silakan mumpung kita masih berikan umur panjang, belajar tidak ada kata terlambat. Jamaah rahimakumullah, karena Al-Quran jelas. Sebagaimana kita sering dengar, Al-Quranul Imami, ketika Quran itu adalah pemimpin kita hidup ini, tentunya minimal kita bisa baca Al-Quran. Kalau seandainya belum bisa baca, silakan cari guru yang bisa privat baca Al-Quran. Tanggung jamaah rahimakumullah, kita sekolahkan anak sampai S1, S2, tapi kita belum bisa baca Al-Quran, apakah wajib? Jamaah rahimakumullah, semua kelakuan kita di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, kita contohkan kepada orang lain, tentu kita harus beri contoh kepada orang lain. Uswatun hasanah, sebagaimana Rasulullah sudah diberikan ya sifat atau suri tauladan bagi umatnya, untuk umatnya mengikuti beliau. Jawab Allah, akhir-akhir zaman ini sesibuk apapun
bagi waktu kepada Allah, bagi waktu untuk keluarga, dan bagi waktu untuk nafsi kita, diri kita sendiri. Jangan sampai kita terlena, karena Allah firmankan dalam At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Celaka-celakalah bagi orang-orang menumpukan harta, ada menumpuk berpoya-poya hidup di dunia ini, tidak ada manfaat sama sekali. Kalau seandainya kita zatul iman wa mimma razaqnahum yunfiqun, lalu ada rezeki lebih, silakan infakkan fi sirri wal alan. Kalau kita malu dengan nyata kita berinfak sedekah, diam-diam saja, karena tangan yang atas kata Rasulullah, khairun min yadis sufla, lebih baik daripada tangan yang bawah. Ya rahimahumullah. Allah jawab, ulaika humul mu'minun haqqan. Kita pegang yang 5 ini, kita koreksi kita masing-masing. Jangan sampai terlewat salah satu ini. Kalau kurang dari yang 5 tadi, maka kita harus dipertanyakan mungkin sejatinya. Ulaika humul mu'minun haqqan lahum maghfirah. Bagi orang yang punya sifat ciri yang 5 tadi, lahum maghfirah, maka mereka Allah berikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqun karim, dan Allah akan berikan rezeki yang mulia dan halal, dan diberikan solusi yang tak terduga. Jamaah rahimahumullah, ini sekelumit tentang bagaimana tanda-tanda orang mukmin. Mudah-mudahan ada pada diri saya kita semua, ya tentunya kita ikhtiar sampai kita bisa menikmati lazatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina nabiyina wa habibina wa shafiina wa zufrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usi wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين والقدس وفي كل بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الولاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا من تونس خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا رسول الله صلاة جامعة رحمة الله سووا واستقيموا واعتدلوا سلوك بين تسوية السلوك كمال الصلاة الله أكبر. بسم الله الرحمن